Hi, vlog! Okay. Uy, may swimming na. Swimming pool. Napalitan na tayo tubig. Pwede naman tayo alis sa Ella. Bila. Ella Bill. Diretso swimming. Step position. Hoy! Kain muna. Hi, guys. Ay, sarap. Kain muna bago. Kakain ulit. Kakain ulit. Bye. Bye! Hi guys. Tutorial. Nice. 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 Yun. Hi vlog. Vlog natin sila. Go Ate Jen. Lagi-lagi. Say hi sa vlog. Then I'll score. 30. Go guys! 1 hour pa. Tapos, pagka-festival, ay, tuloy pa! Jen, pantay ka sa gitna ka, Jen! Ako ba yun? Anan. Fresh. Fresh. Uy. Conserve energy. Hi vlog. Here Ito din. are our achievements. Our achievement. So ngayon, mag-rent kami na Ano yun? Eve. Seryoso ba? Magagano kayo? Oo. Momobility. Momobility. 30 minutes. The secret na salita. Tapos isang malapit, tapos Hindi ako mag-inquire. Pwede po sa taas. Oo, may Tara. naman diba? Escalator. Wala na tayo mo.
Homo sapiens. Homo. Wala yung homo habilis. 1, 2, 3, go. Wala yung homo habilis. Yung purple na minion. Grabe yung taba ko na naman ngayon. Mga tiga-JILC na mo para sa... Lagi minsan makikita mo dito si Pastor Alex. Uy! Hi guys! Welcome vlog to my Kamukha, mata. Sabi niya no Sunday. Happy anniversary! Happy anniversary! Guys, we're here. Pwede po mag regular. 30 minutes lang ito. Ano po yun? Pwede i-ano sa taas? Grocery lang po siya, depende. Okay po. Ayan natin. Hi, ate. Hi, vlog. Ano pong gagawin? Rupees. Isa lang po. Kaya ate. Ay, sorry. Nandito po tayo sa... Ito si ate. Ba't kay ate ka ng ano? Ibang ate yan. Wait lang, papakita natin na nire-rent natin. This is the proof of agreement. Ano mo gamit? 220. Bye-bye po. Two Athens. Video. Oh, makabilis. Tapos sa glass tumama. Bawal daw makya. Punta na natin para kayo. Tawag daw? Mas maluwag na sa baba. Hello po. Spawn area. Bayad. Bayad. Hello po. So, are you a senior citizen? Pag tinigil ko. Ito. Ano ba? Yung ilaw. Sige, yung ilaw ka. Sige, mag-ilaw ko. Yun ate. Wait lang, paano backward? Ito nga, oh. Ano ba? Balik ka rin. Wait, sige. Oh, wait lang. Kanan, sige, andar. Andar. Okay na. Uy, ang ingay. Yay! Baka sumabog yan. Sige, backwards mo. Sige, backward. Sige, backward. Huwag mo na ano, straight mo na lang. I-straight mo lang. Backward mo pa. Tapos kanan mo. Yan, ikot. Kabila! Mag-shade ka natin.
sa escalator pa eh. That's sa unahan.